أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا صدق الله العظيم. अस्सलाम वालेकुम व्याकरणतुगा कीर्त कुरआन तजवीदगा हमतकुं उंगनुमा उंगन्ना दिनुमुका व्याकरणदु रईतुंगे हित्तहुगा कुरआन लोबि जस्सा कुरआन कियुमगे रूहु आलाको कुरआन मुबारक तहुगा व्याकरणदु तमसील कुरा दरिवरुन्ना इतुरु हुनरा तजरिबा लित्पा दिनुमुगे मतिवेरि मकसदुगा बेबे व्याकरणदु काउंसिलगे कुरआन मुबारक देहस्मन सविस फेशुमुगे रस्मियाता वडाගෙන් තිබ්බෙවි එම්මෙහා ඉස්සත් තෙරින්නා දරිවරුන්නා බෙදනිවෙරින් අදි මුබාරාතුගේ බෑවරින්නා වැඛර්දු කවුන්සිලා රයිතුගේ නමුගා මර්හබා දන්නවන් හලුග මිදන්නවාලනි මුබාරක් ෆෙෂ්මුගේ රස්මියාතු හිඟමුන්දානකයි ජල්සා ෆෙට්ටුමුගේ කුරින් ගුරුවන් කියවා දෙවි දෙහස් 22 වන අහරු කවුන්සිලුම් බේවි ගුරුවන් මුබාරාතුගේ එවවන දරිවරු ෆයිහා අබ්දුල්ලාගීල් දෙන් ඔන්නානි මර්හබා දෙන්නෙවුමා मुबारातुगे कुरुत आरफेदिनु मी आइटम फुरिया मकोद्देवानी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल हुसैन रशीद अस्सलाम वालेकुम मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमदा शुक्र कुरान एकलांग नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेवंग दुआ कुरान वैकल दो काउंसिल के रईस हादातुल मसा प्रिंसिपल वैकल दो काउंसिल मेंबरों वडायनटि एमहा इज्जतरिंग आदि मी मुबारतुगे बावरिन्ना ए बावरिंगे दर बेनेवरिंग अस्सलाम वालेकुम अवुन मंगे मी मुबारक इंसाफर कोद्देवा अवुन मंगे इंसाफर फंडियारू अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आदे मी वैकरदु काउंसिल कुरवा मुबारक देहास फंसह की वैकरदुगा कीर्त कुरवान तजवीद गमतकुं उंगणमा उंगणना दिनमु गया कियमुगे गाबिल दरिवरन तके वैकरदुगा उफेद्दुमा वैकरदु रय्यतुं हित्तुगा कुरवान लोबि जस्सा कुरआन कियमुगे रूह आदा को मुबारक तहुगा वैकल तमसील कुरा दरिवरन तके इतुर हुनरु लिबिदिनमा यकुगा मतिवे ए लिबिदिनमा कियमुगे रूह वैकरदुगा दिरुमु मतिर मकसदुगा बेबे मुबारते मी मुबारतुगा बावरमुगे फुर्सत हुलाले फणी वैकरदुगा हुरिया स्कूल तके मदरसागे कियमुंदा दरिवरनशा वैकरदुगा हिंगा अमिल्ला कुरआन क्लास तके कियमुंदा दरिवरनशा रशंबेरुगा कियमुंदा वैकरदुगा दरिवरनशा वैकरदुगा रय्यतुन्नं अदि हासे हिय बेनुवा दरिवरन्ना बलागे केमो गप्पा नुबला केमो गोफिया गप्पं हुळवादेविगे बेबे मुबारतुगा नुवदिया फंसास नुव दरिवरन बारिफावे माफ करवा 40 दरिवरन बारिफावे मुबारक बाबा होला हाजिर नुवा तीन दरिवरकु कियवाणे एक दिन कियो महम जेफावणी राशुन बेरु गति बेगे
mubarak insafir kurban ko devwa awmen insaf welkama mubarak hingwa devwan awmenak wadan tibbevi tim fandiyaru ei rajyega miwagutu tibbevi emme funnabu us adi mi maydanuga emme bodan harakateru devwa awnuge ustazum adi awnuga masay kurvi teacherum ade ei befunnaki miwagutu rajyega tibbevi emme funnabu us fandiyaru emme insafir kama masike kurvamunda fandiyaru awun men umuru nuwaharum feshige mes mi maydanuga kurwan kewadinuma unganna dilumuga dairaga fandiyaru gotu masay kurva befulun ei alqari ahmad tawfiq abdurrahman alqari ibrahim sharif adi alqari musa ahmad mi befulun wakardu wadagen awun menge mubarak insaf godu bekontaka awun men wakardu council namga rayitu namga awun men shukr dannawa mi mubarak howe wanateki ki stage adi aamu bank degofin ves evwana devana timwana darivaru moni mubaratun degofin evwana devana timwana darivaru moni mubaratun evwana devana timwana darivaru mi huriha wanataka ves trophiya handani liuma adi fasa ginam musharifawe hama yakuga mubaratun fakhurur evwana hoda darivaraka umra dature musharifawe mi umra dature musharifa fawani wakardu hewidlava wakarduge darige mubarak insamta mubarak insam kurumuga awun wakardu councila adi hamayaku wakardu rayitun faratun furim ebbar lifawa ekamattaka wakarduge councila anghanu committee adi hamayaku wakardu councilge emmiha memberunata mikam gaharkateru de emmiha faratga shukru dannawa mubarakge kiyum kuriya dane goi mi mubarak nubala kiyumuga ba kuriya dane de suwalege macca bahalegen komme suwalege digmana ki fas folwai darwarun kiyanje muqarrarge matiban eswala tiriban eswal balanke mo gofin kiyawaga ni suwal digmana ke no folwata di folwa dade med online ko kiyawa darwal mubarak ni umma hamiya ikudinda kiyamuga fursat libigen dane mubaratuga kiyawa tawal kandala fa winam mubarak kuriya daayur kuriya da speed balafa tawalam for awha kiyawan johumaki ekashigem wakame ehem bima huriha darwaru ves belenverin ves e gadiga bita tibbomaki adi mubarak hingamunda huriha wagutegas bita tibbomaki awun wakardu council ge warabodu edume mubarak inamushal faratak haggu shukuru miwagutu raddu nukuriyas ekaman hasa wagutu ebai ei mubarak niumuga rasmiyatu e rasmiyatu gawun me mubarak fasa inama ehne inam ta hunjal faratak haggu shukuru adi tafsil ko ebata awun tibe funa awun filwa dena ama yakuga mubarakge mi mubarakge kamyab mubarak khidmattaka adi wakarduga fakhrul ikmak bebe mubarak khidmattaka miharu alag hasa hiya benwa kudna fursat hulwa lewunu ehnames hasa hiya benwa darwa meteren evas darwa ko bayfa nuwaka kitama yakonu faha kolla hama yak faha kolla mubaratuga hibwal dinama gotun algon me meharu key stage eke de tinan adi e wanataka degofem ves wanataka nganda kudinna kudinge beleni verinda e beleni veri kura masakat ga agu wasan kuruma gotun fasa giname devene evvani nganda darwa ko beleni verinda අනුහල භට්ටවත් එහෙම වණත කියනෝ එවණියෙන් අන්න දරවලු බෙල්වරුන ෆාසා ගිනාමෙ දෙවේනේ හම යාකු මි හෝලා කොම්බේ ජල්සයි කොම්බ මි දම්ෆලියේ ගඩුවම වඩාන්නවා කොම්බේ ෆලක වෙස් අවුල් මෙ දූ කරන කූපනේ ඒ කූපම් ෆරාහ මි කොල මි ෆොට්ට වට්ටාලි අවුල් මෙ සෙෂන් නිමුනීමා ගුරු නගාන ඒ ගුරු නගාරු හතරු ගුරු නගානේ හතර ෆරාතේ හොවානේ කොම් ෆරාතක දුස්ත රුෆියාගේ ඉනාමෙ අවුල් මෙ දේගොතවනි හමජේෆා ඒ ෆාසා ගිනාමෙ දුස්ත රුෆියාගේ mi kankamaki wakarduga qur'an ge roh feduma wakardu rayitu heduga mikama lobi jesumattaka wakardu councilum midawruga kormunda masakate man allah awna masakatiga barakallahu awna mi qur'an masakatiga he tawfiq dewashi mi guru mubaratiki huriyagotiku swagat mubaratiki magallawashi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh शुक्रिया सेक्रेटरी जनरल दिन कुरियन अति मुबारक फेशमुग रस्मियात हाजिर वे तिब्बेवी फरात तका काउंसिल रईस मुहातब को देवुं वैकर्दु काउंसिल रईस अब्दुल्ला जामिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम आदे हतुरान दौरुगे मी काउंसिल हतुरान दौरु मी फंसवीसवान हर ध्यास फंसवीसवान हर मी बेबे मुबारतकी गुरुआ मुबारतकी हकीकतुगा और में मी काउंसिल गुरुआन के रूह
nuni Qur'ana lobi jismattaka alun menge taringe meduga hittawga lobi jismattaka kuramunda masekkatuga tere kurave emme foriham adi emme bora emme masekke temme alwanu mi bera jas beradafa kodugo secretary general with dennavi mahagina wahaka takkada hogutu nonnanawa ke namaves awlaba dannawadan jeheni alun menna mi hola wanima awna yagin mi getere am komme be fulakes wara ufaver ihsas kuregen dan wara bura masekkatun alun me mubara baabam wegen mashwara kurew niruga hagigatuga salon me umedunu kuran mi femwara alun ge devena kamka mige forihama shukuru nunna mi kamge credit alun denje alun SG adi SG ge team emima adi mi alun wahakyan as kuriyadibo kurin ecce danawadu kurin SG asha SG ge team alun ge dari mozafuna wara bodo shukuru dano council ge nam adi den mi mubaratuge baveri na alun danawadu adi bedeni rena danawadu benu wani mi mubarataki kirti Qur'an ge mubarataki hagigatuga mi dibe inamaka kurakamen hagigatuga wes algon men na muli duniye me kauna algon men na hangodu matin Allah subhanahu wa taala devi emme bodu niume ei Allah subhanahu wa taala kalamfu e kalamfu le basfula algon men ge hittakum algon men ge amalum algon men sikundi visnumu emme kaariwan dibe fursataki algon men tilawat kura wagutu ehmima mi kamaki algon men na hagigatuga wara muhimmu kamegigatuga madagene mi ruh alun Qur'ana lobi alun jassan alun menge daringe meduga ti kurawa bura masekkata mamba fana alun wara bor shukur danna beno ebe fulun masekken alun men wara boda badagene beno ei tuttu dareful duniyen anneru adi ei komfada mihe gotuga heodafa mihe gotuga e boduwe Qur'an idina hurmek terikon hita kujje gotuga boduwe ge menani mamba fan kura masekkatu adi mige emme muguduga tibeni alun ege Qur'ana lobi san Qur'an edurunka arinka adi mi fursatuga alun danwada benamani bidan mibida hagigatuga alun terega evvane nuni medu badam meni ki emme riti adun emme faritako kuren uje kiyada kujjay nune alun terega emme molo mita mi buarta bari komme kujjaki hama evvanage mi udbiwa kujjako alun badagane adi mi buaratuga tigen kom fahatuga en kujjage fahatuga tibe komme bedeni veriyaki mudarisaki hama mi mubaratuga kamiyab hasil kurevi farata alunge muli wahakage emme muhime chegoto danwada ngoti alun terega alun insanuge terega tibi emme molu bayaki emme furihama bayaki ei kirti Qur'an tajwid magum tartil Qur'an dasko kiyawan dasko e unganna de faratake vima ekamattaka alun hama hasako alun stage go medu bevi team fund yaruna waran hasa shukuren adi marhabaye mi mubaratuga e kan koddew mattaka fund yar kan koddew mattaka wadagene veti shukuru danno adi alun menge mi edlevu mati mi fashion furiham koddew mattaka alun menge mostataka verinna anghenum committee adi council member working hasako alun menge dariwarunge baveringe bedeni veri mitana wadagen teviti waraboda marhaba danno shukuru danno algonge waha kurukolla ani nimmadani alun menge mi mubaratuge hagigi kamiyabaki algon menge taringe meduga Qur'ana onda lobi me adavre kuriyaragen diume algon duayaki adavre fahi madame dakwa algon menge mujtama wa dina lobi kura mujtama gotuga badehevige kuriyaragen dium alhamdulillah rabbil alamin shukriya shukriya rais ade mubara feshumuga kurin mubaratuge bæverinna fandiyarunge faratun libilava irshadaki puriha bæverinna ves libigendane wara aguhuri fursatekkamga alugon deken den kuriyan oti fandiyarunge faratun dariwaruna muhatab kurun mi number furihama koddevani isfandiyar ahmad tawfik الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب يسر ولا تعسر
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miharu magina wahaga dakka hetenne kudin kiyawadu aha hetun horiyo. Enwes kudinna bunelen obe dewahake ebwahake ki furtama tikudin wadakura huriha kudinge kiyun aduwe. Emme muhimmu ekanda mubarak. දෙවනකම කී දෙම්බුණ විවාහකේ කී මුබාරත බේවුන්ගේ එම්මෙ බොඩ එම් මක්සදක උන්නනි එම්මෙ රංගලන් එම්මෙ රීච කියවනි කොන් කුජ්ජෙත්තෝ බෙදු එයා එම්මෙ රට්ටේ කොන් කුජ්ජෙත්තෝ බෙදු මේ මුබාරතගේ බොඩ මක්සදකි එයා එක්කොන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කුර්ආන වහී කුරවා ෆවේ ඉන්නමල් මුමිනූන අල්ලදීන ඉදා දුකිරල්ලාහු වජලත් කුලූබුහුම් وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون مؤمنون كي الله هلم كرمون أميهم كتكبر وتكم وتكن دابيك أدي أميهم كمتش كروان إبديا أميهم كإيمان تريكم بارو كتكن دابيك أدي الله وكيل كرامهم أميم متاتي بيجن خودين كيوا كون هوداني كينو كون كوجيتو أمري تكيواني بدان ඒරුන් කුර්ආනු ගරීතිකම් ෆෙන්නන්නා ආමුක ආහාරෝ මිහාරුගෙන් ගොලේ උසුලේ කුජෝ කියවන ආ මිතන් එතම් මෙත බෑවරු කුරෙග්ගේ වාහක දක්කාන පේජ් කියවාන ඉම්මාදාරු තින් හතර කුරෙජ් යොමුනීම ඒ වාහක දෙක්කොම බොර ඒ පේජුන් ගිනන් කියබ රීතිය කුරුග වාහක දක්කන් ඒ අසු ඉස්ලාමයේ උසුලේ එමෙ උම්මේදු කුරණි හුරියා කුදින් වෙස් හුරියා කුදින් කියවුන් අඩුවාගෙන් konkutin me kuriyat timan dam masih kurang mi komau kunto kondimal kunto pada masih kurang. Walau bersyukur yang fursat debe kamat. Syukuriya Isfandiar. Then first minute ka break ka faho dari warunga kiyevun kuriyat dane kamuga dannawala. Syukuriya.
Assalamu alaikum. Miha isapun dem feshigen dani dari varunge kiyevun. Komme darek warakues kiyevan hamajahi fawa tartibun nang iulan kurumun idari mes doshan ais kiyevan jehe tang guru neguma fahu keuma hasukure fawa mezuga ishine uma darnawan adi jajunge faratun fette uma ishara kurevun kiyevan fettevun eden komme kujjakues kiyawani migen stage febumge kurin mubaratuge komme baverika councilun devwa medala certificate adi Ministry of Islamic Affairs ge faratun devwa hatima hawal velevuma handam behettevun ede shukriya ಮಿರೆಗೆ ಫುರತಮ ದಂಫಳಿಗ ಕಿಯವಾಣಿ ಕೀ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿನೆಂಗ್ ಅದಿ ಹತರೆಗೆ ಬಲಾಗೆನ್ ಕಿಯವಾ ದರಿವರುಂ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಕಿಯವಾಣಿ ಕೀ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿನೆಗ್ಗೆ ಬಲಾಗೆನ್ ಕಿಯವುಮಗೆ ಗೊಫಿಂ ಮರಿಯಂ ಬಿಂತು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬಿನ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಹಂದುವರಿಗೆ ಹಾದಾಲ್ ವ್ಯಾಕರದು ಮರಿಯಂ ಬಿಂತು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬಿನ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸುವಾಲ್ ನಂಬರ್ ತಿನೆ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا
إلا من ارتضى من رسول فإن له يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. صدق الله العظيم. ರಾಯಿಮ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅಗೀಲ್ ಫಲ್ಕಮ್ ಹಾದಲ್ ವ್ಯಾಕರದು ರಾಯಿಮ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅಗೀಲ್. सुवाल नंबर 1 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من يشاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربنا ووضع الكتاب وجيء بنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.
ಆಯಿಷತ್ ನಬಾಹತ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮೀಮ್ ಅಲಿಫ್ ಮಲಿಕುರುವಾಗೆ ಮಾಲೆ ಆಯಿಷತ್ ನಬಾಹತ್ ಅಹ್ಮದ್ सुवाल नंबर 10 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم صدق الله العليم. ರಯೀಫಾ ಅಹ್ಮದ್ ಸಾಮಿರ್ ಫಲಾಹ್ ಹಾದಾಲ್ ವ್ಯಾಕರದು ರಯೀಫಾ ಅಹ್ಮದ್ ಸಾಮಿರ್
सुवाल नंबर 6 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم عصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ಜುಲೇಹಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮದದು ಹಾದಲ್ ವ್ಯಾಕರದು
زليها عبد الله Soal number 8 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين صدق الله العظيم. ಫಾತಿಮತ್ ರಜ್ನಾ ಹೀರಾಜ್ಗೆ ಹಾದಾಲ್ ವ್ಯಾಕರದು ಫಾತಿಮತ್ ರಜ್ನಾ
ಸುವಾಲ್ ನಂಬರು 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العليم. ಅಲ್ತಾಫ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶಫೀಕ್ ಕಂಬೂರು ಹಾದಲ್ ವ್ಯಾಕರದು. ಅಲ್ತಾಫ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶಫೀಕ್. ಸುವಾಲ್ ನಂಬರು 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني
أعلم غيب السماوات والأرض أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. Shayam Ali Shiham, Red Sea, Hadal Vakaradu, Shayam Ali Shiham. Surah number 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا
إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ದೆನ್ ಕುರಿಯತ್ತಾಣಿ ಕೀ ಸ್ಟೇಜ್ 4ಗೆ ಬಲಾಗೆನ್ ಕಿಯೊಮ್ಗೆ ಕೊಫಿನ್ ಕಿಯವಾ ದರಿವರುಂಗೆ ಕಿಯವುಂ ವಾಯಿಲ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಲಿಲಿಮಾಗೆ ಹಾ ದಲ್ವಾ ಕರದು ವಾಯಿಲ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ सुवाल नंबर 7 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم
معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. අම්මාර් අබ්දුල්ලෝ අගීල් ෆල්කම් හාදාල් වැකරදු අම්මාර් අබ්දුල්ලෝ අගීල් Soal number 1 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا
وكانوا بما يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون صدق الله العظيم. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಯ್ಯಾನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸುಹಾನಿ ಹಾದಾಲ್ವಾ ಕರೆದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಯ್ಯಾನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ सुआ नंबर दे أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى
تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية صدق الله العظيم. ಮರ್ಯಂ ಆಲಿಮಾ ನೂವಿಲಾ ಹಾದಲ್ ವ್ಯಾಕರದು ಮರ್ಯಂ ಆಲಿಮಾ सुअल नंबर है أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون
فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون صدق الله العظيم. ನಭಾಣ್ ನಿಜಾಮ್ ಗುಲ್ದಮ್ಗೆ ಹಾದಾಲ್ ವ್ಯಾಕರದು ನಭಾಣ್ ನಿಜಾಮ್ Soal number 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له الدين
فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار صدق الله العظيم. උසයිද් අහ්මද් හලීල් බුලූ හවුස් හාදල් වැකරදු උසයිද් අහ්මද් හලීල් سوال نمبر 8 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به
وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون صدق الله العظيم. Ali Nazih Sedirest Hadal Vakaradu Ali Nazih Soal number 4 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحين إلا أمم أمثالكم
ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون صدق الله العظيم. ಸೋಯಿಮಾ ಬಿಂತಿ ಅಹ್ಮದ್ ಕುರಿಬೋಶಿ ಹಾದಲ್ವಾಕರದು ಸೋಯಿಮಾ ಬಿಂತಿ ಅಹ್ಮದ್ سوال نمبر 1 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من نطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم
إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم. ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬುಂ ಮಿದಂ ಫಳಿಗೆ ಕಿಯವುಂ ಮಿನಿಮುನಿ ದೆನ್ ಕಿಯವುಂ ಫೆಶೇನಿ ಮಾತಮಾಗೆ ಹೆಂದುನು ದಿಹ ಗಡಿಸುಂ ಮಿನಟುಗ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ಅವಡು ಮೆಂಗ್ ದೆಂಗ್ ಒಣ್ಣಾಣಿ ಮಿರೇಗೆ ದಂಫಳಿಗೆ ಫಾಸಾಗಿ ನಾವು ಲಿಬೆ ಫರಾತೆ ಕಂಡು ಗುರುನೆಗು ಅವನು ವ್ಯಾಕರ್ದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ರೈಸ್ ಗರಿಯ ಹೂಂ ದಣ್ಣವ ಅವಳ ಮ್ಯಾಗೆ ಮಿರೇಗೆ ಮಿದಂಫಳಿಗೆ ಹತರು ಬ್ಯಾವೆರಿನ್ಗೆ ಗುರು ಕರ್ದಸ್ಗಳು ನಗಾದಿವ್ಮ ದೆ ಕರ್ದಸ್ಗಳು ರೈಸ್ ಅಣೆ ದೆ ಕರ್ದಸ್ಗಳು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಂಗವಾದಿವ್ಮ ದನ್ನವು ಪ್ರಥಮ ನಂಬರಕ್ಕೆ ಸುಮೈನ್ ಹಾಯಂಗ್ ಹತೆ ಸುಮೈನ್ ಹಾಯಂಗ್ ಹತೆ ಸುಮೈನ್ ಹಾಯಂಗ್ ಹತೆ ದೇವಣ ಕರ್ದಾಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸುಮೈನ್ ಹಾಯಂಗ್ ಹತೆ ಪ್ರಥಮ ಕರ್ದಾಸ್ಕೊಳ ದೇವಣ ಕರ್ದಾಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸುಮೈನ್ ಹತೆ ತಿನೆ ಸುಮೈನ್ ಹತೆ ತಿನೆ देवण नंबर सुमेंग हातेत्तीने सुमेंग हातेत्तीने बाकी द नंबर नंगवादे प्रिंसिपल दनो तीन नंबर की सुमेंग अशेंग हते सुमेंग अशेंग हते सुमेंग अरेंग हते
දේතිකෝල් නෙගි ජෙහෙ වලුන් අම්බර නිගෙතෝ හතරව නම්බර කි එකෙන් හතේ සතේක සතාර आद आवडमेंगे मे कूपन तवगे अने फुरग वाणे मे कूपन लिबण फरातकम काउंसिल इदारा हुळुमुनीमा ए कूपन गुळे गोतुं फुरहम कुरंजे मालूमात फुरहम कोफ्फा काउंसिल इदारा फोनुवीमा देन आवडमें एबे फुलगे अकाउंटं एफासा जमा को देने दे मीगा आवडमें काउंसिल स्टाफम वेस मसकतु हरकतर हुरिया बे फोनस बायरमुगे फुरसत हुळवादा फोन्नाने एमे काउंसिल मेंबर मिफार काउंसिल के स्टाफ मिफार नेकिंग एतियै एम हुरिया बे फोन वर बड़ शुक्रिया मिगे मेरे रस्मियात वडायंति मातमारेगे मा दमागे हेदम दंफली फरेणी नुबई जहर दिए मादमा हेदम दिहे जहर फरेणी मादमा देहे जहर मादमा के रस्मियात फरेगन दाने